مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قائمة الجمل الأساسية في الفرنسية. Les phrases de base en français. الدرس 41. إذن في هذا الدرس سأقدم لكم مثلا rapide, grosse, sucré, dangereux, large. إذن سريع، سريعة، كبير الحجم، كبيرة الحجم، حلو، خطيرة، خطير، متسع. مثلا سأقدم لكم مصطلحات متداولة كثيرا في اللغة الفرنسية. إذا أردت أن أقول الحافلة سريعة أو السيارة سريعة، إذن الحافلة سريعة سنقول le tocard est rapide. le tocard est rapide أي الحافلة هي سريعة. ويمكن أيضا أن نقول la voiture est rapide. إذن le tocard الحافلة، rapide سريعة. le tocard est rapide الحافلة هي سريعة. نقول الحافلة سريعة ولكن الترجمة الحرفية نقول الحافلة هي سريعة. le tocard est rapide أو la voiture est rapide. la voiture est rapide. le train est rapide. يمكن أيضا أن نقول مثلا رغم أن الفأر ليس حجمه كبير سنقول الفأر كبير الحجم. سنقول une souris est grosse. الفأر كبير الحجم. une souris هو الفأر، grosse أي كبير الحجم. grosse كبير الحجم. une souris est grosse. une لاحظوا معي هنا نتكلم عن une أي المؤنث. إذا قلنا un chat مثلا un chat لن نقول est grosse، نقول est gros أي كبير الحجم. إذن grosse كبيرة الحجم، كبيرة الحجم، gros كبير الحجم. إذن un chat est gros، une souris est grosse. un chat est gros، une souris est grosse. إذن grosse كبيرة الحجم، gros كبير الحجم. un citron est sucré. un citron est sucré. الليمون حلو. sucré أي حلو. un citron الليمون est sucré أي حلو. sucré حلو. un citron est sucré الليمون حلو. أو le chien est dangereux. les chiens sont dangereux. les chiens sont dangereux. الكلاب خطيرة. les chiens sont dangereux. les chiens الكلاب sont dangereux أي خطيرة. يمكن نقول الكلاب هي خطيرة، sont تعني هي. les chiens sont dangereux الكلاب خطيرة. ولكن إذا قلنا مثلا la souris يعني واحدة نقول a، مفرد نقول a، الجمع نقول sont. la souris est dangereuse لأنها مؤنث، ليس dangereux. dangereuse. la souris est dangereuse. la souris est dangereuse. le chat est dangereux. la souris est dangereuse. le chat est dangereux. la rivière est large. la rivière est large. النهر متسع. la rivière النهر est large متسع est large. la rivière est large. النهر متسع.
أو la maison est large أي المنزل أيضا متسع. La maison est large. La rivière نفس الشيء إذا قلنا مثلا le pantalon le pantalon est large. Le pantalon est large أي السروال. Le pantalon est large أي أن السروال متسع. Le pantalon est large. إذن la rivière est large. large للمؤنث وللمذكر. La rivière est large. يمكن أيضا أن نقول les chats sont agressifs. القطط عدوانية. Les chats sont agressifs. أو le chat est agressif. إذن les chats القطط agressif عدوانية. agressif عدوانية. Le chat est agressif. سنحذف S. المفرد le chat est agressif. أو يمكن أن أقول ma petite chatte أو la chatte أي القطة. le chat القط. la chatte القطة المؤنث أي le féminin du chat أي مؤنث le chat. إذن agressive نحذف F ونضع VE. La chatte est agressive. Le chat est agressif. Agressif ou agressive. إذن la chatte est agressive. أو ma chatte قطتي. Ma chatte est agressive. Ma chatte est agressive. قطتي عدوانية. Ma chatte est agressive. الشتاء بارد. L'hiver est froid. الشتاء بارد. إذن froid بارد. L'hiver الشتاء. L'hiver الشتاء. إذن l'hiver est froid. الشتاء بارد. ولكن إذا قلنا une terre هنا قلنا l'hiver مذكر. l'hiver est froid هو مذكر masculin. إذا تكلمنا عن الفيمينا une terre مثلا une terre est froide نضيف e. une terre est froide أي الأرض باردة. إذن froid للمذكر و froide للمؤنث. une terre est froide. La Suisse est grande. La Suisse est grande. سويسرا أكبر أو كبيرة. سويسرا هي كبيرة أو أكبر من حيث المساحة. La Suisse est grande. يمكن أن نقول le Maroc. إذن la Suisse سويسرا. la Suisse سويسرا est grande كبيرة. ولكن le Maroc أو l'Algérie أو l'Égypte. إذن le Maroc est grand ليس grande. le Maroc est grand. المغرب هو كبير. المغرب هو كبير. la Suisse est grande. سويسرا هي كبيرة و le Maroc est grand. المغرب كبير. إذن rapide. le tocard est rapide. العبارات التي استعملتها هي rapide مثلا. le tocard est rapide. وأيضا gros و grosse. une souris est grosse. le chat est gros. أيضا sucré. un citron est sucré. وأيضا les chiens sont dangereux. و les souris مثلا sont dangereuses. أو les chattes sont dangereuses. La rivière est large. La rivière est large. وأيضا le pantalon est large. لا تتغير. Les chats sont agressifs. و les chattes sont agressives. L'hiver
est froid, la terre est froide. L'hiver est froid, la terre est froide. إذا مشاهدينا الكرام، حاولت أن أقدم لكم درس بسيط، وأريد أن أرحب بكم في المدرسة الخاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا. فقط اضغطوا على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. ستجدون هذه الروابط أمامكم في خانة الوصف وفي خانة التعليق لتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر للمبتدئين أو للمستوى المتوسط. ستجدون برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية لمستوى المبتدئين. إذن حاولوا أن تضغطوا على الروابط وهي في خانة الوصف أو في خانة التعليق. وأعدكم أنكم ستتعلمون اللغة الفرنسية في 3 أشهر إن كنتم تابعتم هذا البرنامج، حيث ستجدون الفيديوهات مرقمة ومرتبة. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.